5 वक्त फ़ज़ा में बुलंद होती है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करते हुए वो इस इलाके में पहुंच जाती है और ये बताती है कि दूसरी तरफ जो हैं वो मुसलमान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अपर नीलम में कंट्रोल लाइन पर खड़े हैं। हमारे पीछे जो हैं वो इंडियन बॉर्डर है। इंडियन बॉर्डर नहीं कहना चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल है। आपके इल्म में ये तो होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 तरह के बॉर्डर में मिलते हैं। एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कराची से शुरू होता है और फिर वो सियालकोट तक तकरीबन जाता है। सियालकोट के इलाके में से दूसरा जो है एक वर्किंग बाउंड्री शुरू होती है। इंटरनेशनल बॉर्डर वो है जो रिकग्नाइज्ड है, जिसके एक तरफ जो है पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ से रिकग्नाइज्ड इंडिया है। वर्किंग बाउंड्री वो इलाका है यहाँ पे पाकिस्तान है एक तरफ और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर है, उसका इलाका है, वो वर्किंग बाउंड्री उसको कहा जाता है। और इसके अलावा उसके बाद हम चलें तो यहाँ दोनों तरफ से कश्मीर है तो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और इसके बाद सरहद जो है वो भारत की चीन के साथ भी मिलती है, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो ये एक बॉर्डर की सूरत हाल है। तो इस वक्त हम बॉर्डर पे खड़े हैं और कुछ फासले पे जो भारतीय फ़ौजी हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे इस इलाके में अक्सर भारतीय बम भी आते रहते हैं, भारतीय गोलाबारी की आवाज़ें भी आती रहती हैं, भारतीय जारहियत जो है वो उसका भी होता रहता है। लेकिन एक आवाज़ ऐसी है जो इस इलाके में मुसलसल सुनाई देती है, ये उन मसाजिद की आवाज़ है, उन मसाजिद से बुलंद होने वाली अज़ान की आवाज़ है जो 5 वक्त फ़ज़ा में बुलंद होती है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करते हुए वो इस इलाके में पहुंच जाती है और ये बताती है कि दूसरी तरफ जो हैं वो मुसलमान हैं। रज़ा अली याबदी साहब की किताब है जरनैली सड़क। वो जब वाघा से अमृतसर दाखिल हुए तो उन्होंने कहा कि इलाका एक जैसा था, लेकिन फ़र्क ये पड़ गया कि उस इलाके में यहाँ पे पाकिस्तान में मसाजिद थी तो दूसरी तरफ मंदिर थे, यानी मसाजिद और मंदिर जो हैं वो दोनों इलाकों की जो एक फ़र्क है उसकी वजाहत कर रहे थे। लेकिन कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात करें तो कश्मीर के दोनों तरफ मसाजिद हैं, दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों तरफ जो मुसलमान हैं उनके सीने जो ईमान की रोशनी जो है उससे रोशन हैं और ईमान के नूर से उनके सीने रोशन हैं और वो अल्लाह पे, उसके रसूल पे यकीन रखते हैं। कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, श्रीनगर में और कश्मीर के हर इलाके में से ये आवाज़ बुलंद होती रहती है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, लेकिन कश्मीरी जो हैं कंट्रोल लाइन को देखते हैं, दोनों तरफ के कश्मीरी जो हैं वो कंट्रोल लाइन को देखते हैं और ये दुआ करते हैं कि कब ये लाइन जो है वो ख़त्म होगी और कब वो एक दूसरे अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने पुराने रिश्तेदारों से मिल पाएंगे, कब ये जो इलाका जो है आज़ाद होगा, कब भारतीय जारहियत जो है उसका ख़ात्मा होगा। कश्मीर बड़ी इसकी पुरानी तारीख़ है। कश्मीर में हिंदू भी रहे हैं, कश्मीर में जो है वहाँ बुद्ध भी रहे हैं। एक ज़माने में अशोक आदम के ज़माने में, उसके बाद जो है वो यहाँ पे कश्मीर में बुद्धों की हुकूमत हुई। बुद्ध जो थे और अशोक आज़म जो था उसके ज़माने में तरक्की की हुई। इस इलाके में आप ये देखें कि शारदा यूनिवर्सिटी है बुद्धों की, दूसरे बुद्धों की आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप कभी आएँ तो आपको बहुत सी बिल्डिंग जो कदीम आसार हैं वो माजी की बहुत अजीमुल शान दास्तानें सुनाएंगे कि कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे साहिब इल्म लोग जो हैं वो इस धरती पे रहे हैं, कैसे कैसे खाने जो हैं उनके नुस्खे जो हैं वो जो है दुनिया तक पहुँचे हैं, कैसी कैसी सोच और अप्रोच जो है वो उसको इस खित्ते ने मुतासर किया है। यहाँ के लोगों से अगर बात की जाए तो यहाँ पे शायरी भी है, यहाँ दानिश भी है, यहाँ सारा मामला भी है। लेकिन ये जो कश्मीर है, जो भारतीय तसल्लुत है कश्मीर पे, उसने इस खित्ते को बहुत बुरी तरह मुतासर किया है। इंडियंस का, हिंदुओं का ख़ास तौर पे एक मामला ये रहा है कि जब भी वो इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने किसी को बर्दाश्त नहीं किया। जब उनकी हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने बुद्धों को दूर दराज इलाकों में फेंक दिया। गंगा जमुना तहजीब जो है उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। हम ये देखते हैं कि वो हमें अरुणा प्रदेश में अब बुद्ध मिलते हैं, तिब्बत में बुद्ध चले गए हैं, इस इलाके में बुद्ध आ गए थे और हमें जो गंधारा तहजीब के भी असरात मिलते हैं वो भी एक तरह समझें कि वो लोग थे जो इनको किसी न किसी तरीके से इन इलाकों से निकाल दिया गया था। यानी माजी में भी
جو ہندو ہے اس نے بدھوں کو برداشت نہیں کیا. اب بھی بدھوں کی کوئی حیثیت جو ہے وہ انڈیا میں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, اور ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ یہ ہے وہ انڈیا کا رویہ ہے, انڈینس کا رویہ ہے, ہندوؤں کا رویہ ہے, اور یہی ہندوؤں کا رویہ جو ہے ابھی یہ کشمیریوں کے ساتھ بھی ہے. مودی نے جو ہے وہ جو ایک آئینی تحفظ تھا جس کے تحت کشمیری جو تھے وہ ان کی ایک ڈفرینٹ حیثیت تھی, اور یہ حیثیت جو ہے جو بھارتی قانون کا, بھارتی آئین کا حصہ تھی. اور نہرو جو تھے وہ انہوں نے اس معاملہ کشمیر کے مسئلے کو احسن طریقے سے حل کرنے کی بھی کوشش کی تھی, اور لیکن بعد میں وہ اس میں مکر گئے. نہرو تھے جنہوں نے سیز فائر کے بعد اقوام متحدہ میں گئے تھے اور اس عزم کا انہوں نے اظہار کیا تھا کہ یہاں پہ ایک جو ہے لوگوں کی رائے لی جائے گی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. مگر وہ جو معاہدہ, وہ جو قرارداد اقوام متحدہ نے پاس کی, وہ اس پہ عمل نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شملہ معاہدہ جو ہے اس میں بھی یہ لائن آف کنٹرول جو ہے شملہ معاہدے کے ذریعے بنی, جو بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان ہوا. لیکن اور اس میں یہ بھی ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو بھی معاملات ہیں وہ افہام و تفہیم کے ساتھ کیے جائیں گے. لیکن 1972 کے بعد, اتنے سال گزر جانے کے بعد یہ بات بالکل, یہ کوئی نصف صدی کا ایک جو تجربہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہو چکا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کے لیے یہ اپنے مسائل جو ہیں, اپنے یہ معاملات جو ہیں یہ حل نہیں کر پا رہے. کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے, اور کشمیر جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے دنیا کو کہ فوج کے ذریعے لوگوں کو بدلا نہیں جا سکتا. کشمیری جو ہیں آزادی چاہتے ہیں, اور اس آزادی کی رمق جو ہے, اس آزادی کی جو خواہش ہے, اس کشمیر کی آزادی کی جو خواہش ہے وہ آپ کو دونوں طرف کے کشمیر میں ہر اہم موقع پہ نظر آتی ہے, اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. کشمیر جو ہے یہ بڑا بدقسمت خطہ ہے کہ یہاں پہ ہندوؤں کی حکومت رہی, مسلمان جو ہیں ان کی حکومت رہی, وہ 200 سال حکومت رہی. پھر مغل آئے, مغلوں کی حکومت یہاں پہ رہی. مغلوں کے بعد رنجیت سنگھ نے یہاں حکومت قائم کی, اور رنجیت سنگھ کے بعد جو ہے وہ پھر یہ انگریز آ گئے. انگریزوں نے کوئی نصف کروڑ کے عوض اس علاقے کو بیچ دیا اور اس علاقے کو فروخت کر دیا. 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی تو کشمیر جو تھا یہ اصولی طور پہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا, کیونکہ ایک ہی فارمولہ بیسیکلی ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مسلم اکثریت والے علاقے تھے وہ پاکستان بنے, اور جو ہندو اکثریت والے علاقے تھے وہ انڈیا کا حصہ بنے. لیکن کشمیر کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا. ہمیں اس زمانے میں اگر ہم وہ کتاب پڑھیں فریڈم ایٹ مڈ نائٹ, تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن جو تھے ان کی کوشش تھی کہ کشمیر جو ہے وہ کا مسئلہ سیٹل ہو اور پاکستان کے ساتھ ان کے کچھ معاملات ہوں. کہا یہ جاتا ہے, اس فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں بتایا گیا ہے کہ مہاراجہ جو تھے کشمیر کے, وہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے جو ماؤنٹ بیٹن ہے وہ کشمیر آئے, اور مہاراجہ سے انہوں نے میٹنگ کی. لیکن مہاراجہ نے کہا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, تو وہ میٹنگ جس میں یہ فیصلہ ہو سکتا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے, وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد جو مہاراجہ ہے, کہا یہ جاتا ہے, انڈین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مہاراجہ نے ہندوستان سے الحاق کی ایک دستاویز پہ دستخط کی. لیکن یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے, اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ وہ دستاویز جس پہ انڈینس کہتے ہیں کہ مہاراجہ نے دستخط کیے ہیں, اور وہ بہرحال وہ پروویژنل ایک ڈاکومنٹ تھی, لیکن وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملتی. وہ بھی انڈین جو ہیں اس کو دکھانے سے انکار کر رہے ہیں. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کی تحریر جو ہے وہ بیان تو کی جاتی ہے, لیکن ایکچوئل جو ڈاکومنٹ ہے وہ کوئی ریسرچر, کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ منظر عام پہ لانے میں ناکام رہا ہے. یعنی کشمیر کا فیصلہ, کشمیر کی یہ جو ہمیں جس پہ ہم کھڑے ہیں لائن آف